बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, डॉयच लैंग्वेज का नया लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हम सीखेंगे रैश के बारे में कुछ मुफीद अल्फाज, कुछ मुफीद जुमले जो रैश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ein herzlich willkommen, दिली खुश आमदीद, दिल से आपको खुश आमदीद कहते हैं। ein herzliches willkommen, दिली खुश आमदीद, दिली वेलकम। इरन राइज़े पास, आपका पासपोर्ट। इरन राइज़े पास, आपका पासपोर्ट। इरन आपका राइज़े पास, पासपोर्ट। Entschuldigung, माजरत, अफसोस। Entschuldigung, माजरत, अफसोस। Sprechen Sie English, आप इंग्लिश बोलते हैं। Sprechen Sie English, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। Sprechen बोलना, बात करना। Sie आप इंग्लिश क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। Sprechen Sie English। फिर रिपीट करते हैं, दिली खुश आमदीद, ein herzliches willkommen, आपका पासपोर्ट, Ihren Reisepass। Entschuldigung, माजरत। Entschuldigung, माजरत। Sprechen Sie English, आप इंग्लिश बोलते हैं। Sprechen Sie English, आप इंग्लिश बोलते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं दी वोनुंग रिहाइश। दी वोनुंग रिहाइश, किसी किस्म की कोई रिहाइश हो उसे वोनिंग कहते हैं। चाहे होटल की रिहाइश हो, चाहे अपने घर की हो, या किसी बाहर किसी हॉस्टल की हो, उसे सब को वोनुंग कहेंगे। दी हाइम, हाइम घर को कहते हैं। दी हाइम घर। दस जिमर कमरा। दस जिमर कमरा, ये होटल का कमरा भी हो सकता है, घर का कमरा भी हो सकता है, या किसी हॉस्टल का कमरा भी मुमकिन है। उसके बाद आता है 10 होटल। 10 होटल, ये होटल। 10 होटल। देर स्टोक मंजिल। देर स्टोक मंजिल, यानी आपकी कौन सी मंजिल है, ये कमरा या ये घर किस मंजिल पर वाक़या है। देर स्टोक मंजिल। Mein Wohnung ist in der Stadt, मेरी रहायश शहर में है। Mein Wohnung, मेरी रहायश ist in der Stadt, रहायश शहर में है। मेरी रहायश शहर में है। Mein Wohnung ist in der Stadt। फिर रिपीट करते हैं, Die Wohnung रहायश। Das Heim घर। 10 जिमर कमरा। 10 होटल होटल। Der Stock मंजिल। Mein Wohnung ist in der Stadt, मेरी रहायश शहर में है। Mein Heim ist neu, मेरा घर नया है। Mein Heim, मेरा घर, ist है, neu नया, मेरा घर नया है। Mein Heim ist neu। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। Mein Zimmer ist auf der zweiten Stock। मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। Mein Zimmer ist auf der zweiten Stock। zweiten Stock, दूसरी मंजिल, दूसरा फ्लोर। Mein Zimmer, मेरा कमरा, ist है, मैंने रिजर्वेशन कराई हुई है। Ich habe reserviert, मैंने रिज़र्वेशन कराई हुई है। Ich habe reserviert। रिज़र्वेशन का मतलब होता है बुकिंग वगैरह की हुई है, पहले से मैंने ये कमरा, ये जगह बुक की हुई है। ये बुकिंग आप किसी होटल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी ट्रेन के सफ़र के लिए भी, किसी जगह की बुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और जहाज़ की सीट के लिए भी आप ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, रिज़र्वियत। ये उसकी चाबियां हैं। Das sind seine Schlüssel, ये उसकी चाबियां हैं। Das sind seine Schlüssel। Das sind, ये हैं। seine Schlüssel, seine Schlüssel, उसकी चाबियां। फिर रिपीट करते हैं, मेरा घर नया है। Mein Heim ist neu,
میرا کمرہ دوسری منزل پر ہے. mein Zimmer ist auf der zweiten Stock. میں نے ریزرویشن کرائی ہے, میں نے بکنگ کرائی ہے. ich habe reserviert. یہ اس کی چابیاں ہیں. das sind seine Schlüssel. اس کے بعد آتا ہے مزید کچھ چھوٹے چھوٹے لیکن امپارٹنٹ اور اہم الفاظ. یا ہاں, یا ہاں. nein یا نی نہیں. nein یا نی نہیں. nein بھی استعمال ہوتا ہے نہیں کے لیے اور نی بھی. اس کے بعد آتا ہے genau ٹھیک ہے صحیح ہے. genau ٹھیک ہے صحیح ہے. stimmt سچ. stimmt سچ. auf jeden Fall یقیناً ہر حال میں. auf jeden Fall یقیناً ہر حال میں. der Regen بارش. der Regen بارش. die Sonne سورج دھوپ. die Sonne سورج دھوپ یہ دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. alles klar سب سمجھ آ گیا سب واضح ہو گیا. alles klar سب سمجھ ہو گیا آ گیا سب واضح ہو گیا. کلار کا لفظی مطلب ہوتا ہے کلیئر واضح صاف, یعنی سب کچھ سمجھ آ گیا ہے. پھر ریپیٹ کرتے ہیں. یا ہاں, nein نی نہیں, genau ٹھیک, stimmt سچ, auf jeden Fall یقیناً ہر حال میں, der Regen بارش, die Sonne سورج دھوپ, alles klar سب سمجھ آ گیا سب واضح ہو گیا. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت. اللہ حافظ. auf Wiedersehen.